ही प्रेस कॉन्फरन्स घेवपाक कारण म्हणल्यार जे सामके ओपन लूट चल्ला पब्लीक फंड्साची त्या बद्दल आनीक आमी सदांच जेन्ना आमी कसलो इशू घेता जाल्यार विथआउट प्रॉपर डॉक्युमेंटेशन आमी तो केन्नाच हें करना, कोणाचेर एलिगेशन घालना अंटील एंड अनलेस आमकां प्रॉपर डॉक्युमेंट्स मेळचे आरटीआय इन्फॉर्मेशन. आनी आतां आमी फाटली 1 वर्स कंटिन्युअसली एप्लिकेशन करतात, एपील घालतात आनी आमकां इन बिट्स एंड पीसीस इन्फॉर्मेशन मेळत आसा. हे पर्टिक्युलर जे आसा विथ रिगार्ड टू लास्ट इयर्स प्रायम मिनिस्टर विजीट जो लास्ट फेब्रुवारी 6 फेब्रुवारी प्रायम मिनिस्टर आमचे मडगांव आयिल्लो इन कनेक्शन विथ विकसीत भारत प्रोग्राम आनी इंटरनॅशनल एनर्जी वीक ह्या संदर्भान जेन्ना प्रायम मिनिस्टर गोंया आयिल्लो तेन्ना आनी मडगांव स्पेशली तातूंत 33 सुमार काम काडिल्लें आनी सगळीं कामां सांगपा म्हळ्यार टेंडर प्रोसेसान नाशिल्लो ताका, नॉमिनेशन बेसीस म्हळ्यार कोणा कॉन्ट्रॅक्टर म्हाका जाय तो कॉन्ट्रॅक्टर आपयलो वर्क ऑर्डर दिली अशें करूनय काम काडिल्लें. आनी हाज्या पयलीं बी आमी कितलीशीं कामाची बारीक बारीक म्हायती दिल्ली आहा. आतां हें जें काम आहा तें सामकें चड इम्पॉर्टंट आनी सामकें मायंड ब्लोईंग म्हणल्यार जाता. सो तें म्हणल्यार एक काम आशिल्लें आनी त्या कामाचें नांव म्हणल्यार इम्प्रुवमेंट ऑफ इन्फ्रास्ट्रक्चर अराउंड कदंबा बस स्टँड ऑन अरायवल ऑफ प्रायम मिनिस्टर एट फातोर्डा. हो ऑर्डर दिल्ली ताका 95 lakhs PWD चीफ इंजिनियर UP पार्सेकर आनी सँक्शन जाल्ले 95 lakhsचे. सबसिक्वंटली वर्क ऑर्डर दिल्या फॉर 70 lakhs 81,000. आतां 71 lakhs 16,000 71 lakhs 16,000 कॉन्ट्रॅक्टराक वर्क ऑर्डर दिल्या. आतां आमी सदां आयकता की बीजेपी सदां क्लेम करता की आमी पार्टी विथ द डिफरन्स म्हणून सांगत आसा. सो आतां आमी आज म्हणपा पडटा पार्टी विथ द डिफरन्स हें सामकें सिद्ध करतात की आपले ओन प्रायम मिनिस्टराचे सुद्दां जेन्ना तेजे हें आसा तो सुद्दां ऑपॉर्च्युनिटी ते सोडना कशे भाशेन पब्लीक फंड्स आसा ते सायबन करपाक. हें सामकें ग्लॅरिंग एग्जांपल. आतां हे जे इम्प्रुवमेंट ऑफ इन्फ्रास्ट्रक्चर अराउंड कदंबा बस स्टँड हे कामां दिल्ले एक कॉन्ट्रॅक्टर राघवेंद्र पाटील. आतां तितून आमी जेन्ना एस्टिमेट आमी जे आयटम्स जे एक्झिक्यूट जाल्या ते जेन्ना आमी पळयता तितून आमकां 3 सामके नोटवर्थी हें दिश्टी पडटा आयटम्स. ते म्हणल्यार एक हायर ऑफ एक्सकवेटर म्हणजे JCB, हायर ऑफ टिपर ट्रक्स आनीक हायर ऑफ वर्कर्स. आतां ते दाखयता की 16 JCB एंगेज केल्ले PWD फॉर 10 days, 16 JCBs फॉर 10 days, 16 trucks फॉर 10 days आनी 110 वर्कर्स फॉर 10 days. हें केलें म्हणटा ते. आतां हेचे आनीक दुसरो एंगल सामकें दिसून येता म्हणल्यार हाजी जो वर्क ऑर्डर जे कॉन्ट्रॅक्टराक दिल्ली आहा वर्क ऑर्डर इज डेटेड 5th March 2024. प्रायम मिनिस्टर हॅड कम ऑन 6th February 2024 मीन्स आफ्टर 1 month ही वर्क ऑर्डर दिल्या एक्स पोस्ट फॅक्टो म्हणून बरें. आनी तातूंत ते कितें सांगता दॅट दीस वर्क इज ऑलरेडी कंप्लिटेड फ्रॉम 30th January 2024 to 8th February 2024. आतां ते सांगता ते प्रमाणे वर्क ऑर्डर दिल्ले आहा तेजे डेटूय घालता ते की ऑलरेडी काम कंप्लीट जाल्लें आहा फ्रॉम 31st January 2024 to 8th February 2024. आता तुमकां खबर आसा तुमी स्वता कंटिन्युअसली कवर करताले रायट फ्रॉम द पुटिंग इरेक्शन ऑफ पेंडल्स मागीर ते हे मॉक ड्रील आशिल्ली ती हेलिकॉप्टर लँडिंग हें सगळें तुमकां कवर केलां. आतां तुमी सांगा म्हाका आतां जेन्ना हे सांगता की 8 फेब्रुवारी पासून हे 16 JCB काम करतात म्हणटा ते 5 तारखेर थिंग एंटायर सेटअप रेडी आशिल्लो पेंडल सगळें घालून कोण एक मनशा थिंग एक्सेस आशिल्लो इतली टायट सेक्युरिटी आशिल्ली थंय. आनी हे म्हणटा की 16 JCB 5, 6, 7, 8 तारखेर काम केलां आनी ताजें बील जाता 18, 20, 22 लाखाचें. सो आमी आतां एक हें येता की केन्ना रिपब्लीक डे परेडाक एअर शो म्हण आसता. सो हे प्रायम मिनिस्टर जेन्ना आयले तेन्ना JCB आनी ट्रक परेड कितें आशिल्लो काय म्हण हांगा KTC बस स्टँडार एक स्पेशल शो आसलो हें दिसून येता. ऑर प्रायम मिनिस्टर गेलो 6 तारखेर 6 फेब्रुवारी येलो आनी गेलो
7th आणि 8th फेब्रुवारी जे सोडे जेसीबीन हे पेंडॉल बी जेसीबीन मोडून काढून बदल बदल जेसीबीन बदल्या काय म्हण हे कळना आमकां कित्याक हे सांगतात की 8 तारीख पासून सोडे जेसीबी 10 ट्रक आनी 110 वर्कर ते काम करतात म्हणटात आनी बिलूय बी फारीक जाता तुवें कितले सुमार लूट तें सामकें दिसून येता सामकें उगड्या सारकें ओपनली आनी केरलेस सारकें हेच्या पयलीं आमी आनीकूय चीफ मिनिस्टराक एक क्वेश्चन केल्लो रिगार्डींग द ब्रिज रावंडफोंड ब्रिज वो 21 crores 2021 टेंडर जाल्लो तो 2022 परतून टेंडर 54 crores आसताल काय म्हण हेंवूय चाललें आजून पासून चालू येयना हांव तुमचेय लागीं मागता तुमकांय बी ऑपॉर्च्युनिटी मेळ्ळी जाल्यार मडगांवच्या आमदाराक विचारा हे अशें कशें काय म्हण आनी चीफ मिनिस्टराकूय विचारचें प्रेसान आनी मिडियान की हे अशें कशें काय म्हण इतली 16 जेसीबी आनी 16 ट्रक आनी 110 वर्कर जेन्ना फंक्शन सुद्दां चलताले 6 तारखे फंक्शन चलताले तेन्नाय बी जेसीबी चलता म्हणटाले सो एक्सेप्ट फॉर अ परेड प्रोबेबली आनी दुसरी काम करपाक शकना जेसीबी 16 जेसीबी 16 ट्रक सो हेचेर दाखोवन येता की कशे भाशेन सामकें ओपन लूट हे चल्ले आहा पब्लीक फंड्साचेर सो हेचेर आमकां आमी डिमांड करता की आनी इन्क्वायरी करची हेचेर ह्या कामाचेर हेचे भायर आनीकूय आसा पूण आमकां ते बिल्स दिना डेव्हलपमेंट ऑफ टेम्पररी बस स्टँड म्हण आशिल्लें नियर स्विमींग पूल ताजें बील 3 फावट मागलें आमी आजून पासून तें आमकां बील मेळना कित्याक नॉट सबमिटेड म्हणटा ते आतां 1 वर्स मागीर जालें बील कित्याक सबमीट जावना तुमी दिला वर्क ऑर्डराचेर वर्क कंप्लिटेड म्हण जाल्यार वर्क कंप्लिटेड जाल्यार बील कित्याक पावना आज पासून सो हो एक व्हडलो प्रश्न जाता आनी हेचेर दाखोवन येता कशे भाशेन आमचे पयशाचें हें जाता तें मिस एप्रोप्रिएशन जाता होलसेल सारकें सो आमी डिमांड करता आनी एकदां की गव्हर्मेंटान PWDन आनी चीफ मिनिस्टरान मडगांवच्या आमदारानूय कित्याक आमी आयकूं येता तशें करून की जे इतले कॉन्ट्रॅक्टर सिलेक्ट जाताले ते मडगांवच्या आमदाराचे हँडपिक्ड कॉन्ट्रॅक्टर आशिल्ले आनी तो ताच्या सांगण्यानी तांकां वर्क ऑर्डर मेळटाली तेणी क्लॅरिफिकेशन दिवचें हाजेर की अशें कशें आनी एक इन्क्वायरी मागची हे पयशे कामांतली कितलींशीं कामांक कसलोच संबंद नाशिल्लो एज फार एज विकसीत भारत प्रोग्राम प्रायम मिनिस्टर्स विजीट आनी इंटरनॅशनल एनर्जी वीक असलोच संबंद नाशिल्लो तरी सुद्दां ते 33 लिस्टान येयले आनी हे काम बरें इंट्रस्टींग मुद्दाम हांव सांगपाक सोदतां चड करून जे आमदार आसात तांकांय बी एक हें शिटकावणी अशी आमी जेन्ना एप्रुवल्स मागले गव्हर्मेंट एप्रुवल्स ह्या कामाचे दिले काय म्हणून जाल्यार ते आमकां त्या आमदाराचे नोट सुद्दां दितात की ताणी सजेस्ट केल्लें आहा म्हणून हें काम समजलें ना हें सजेशन काम सजेस्ट करप आनीक हें कितें म्हणटात एक्चुअल एक्झिक्युशन जावप हे दोन वेगळे आसात सो हें आतां फातोर्डा कॉन्स्टिट्युएन्सीन जाल्लें समजलें ना सो ते प्लस थोडी कामां बेनावली कॉन्स्टिट्युएन्सीन जाल्ले सो त्या आमदाराचें लेटर दिता ते आमकां एप्रुवल अशें म्हणून देट दोज आर ओन्ली नोट्स म्हणल्यार कितें सांगपाक सोदता ते आमकां पळय हेवूय इनवॉल्ड आसा सो आमदारांनी जितले आमदारांनी हें दिल्ली नोट्स दिल्ले की आपले कॉन्स्टिट्युएन्सी काम करचें म्हणून जाल्यार तांणी क्लॅरिफाय करचें आय मीन व्हेरीफाय करचें की एंटायर काम एक्झिक्यूट जाला वा ना तें कित्याक आमी 100 कोटी 120 कोटी टोटल 120 crores हें म्हणटाले इतले क्रोर्स ऑफ रुपीज मोडटा म्हण आमकां येता पेपरार सगळें पूण अक्षरशः आमकां काम दिसली पडना तो आमकां चड बारीक आनी हे भाशेन जे सायफनींग चलता ते प्रमाणे आमच्या स्टेटाचो डेप्थूय वाडटा कित्याक तुमी पयशे विभाड करता सायफनींग करतात आनी पयशे उणी पडना म्हणटा आनी लोन काडटात गोंयकारांचेर सो ह्या खातीर आमकां हेजेर इन्क्वायरी आमी डिमांड करता हें जावचें म्हणून नाजाल्यार आमकां फुडले कोर्स कितें एक्शन कितें आहा तो घेवपा पडटा